Good evening. My name is Alejandro Ramirez, and I'm co-president of the Harvard Organization of Latin Americans. On behalf of the Institute of Politics Student Advisory Committee, the Harvard University Mexican Association, and the Harvard Organization of Latin Americans, I would like to welcome you all to this event. The Harvard Organization of Latin Americans was founded last fall by Harvard undergraduates to promote a better understanding of Latin American societies and cultures among all members of the Harvard community. As a symbol of this, we are honored to have with us today a woman that represents the struggle of an often forgotten group in Latin America, the indigenous people. To introduce our distinguished guest, please welcome Professor Deborah Yashar. Thank you, Alejandro. This evening we have the tremendous pleasure and honor of having Rigoberta Menchú Tum with us this evening. As those of you this evening know, and particularly those of you who have read her book, and particularly those of you who have heard her speak in the past, her courage and vision when confronted by state violence, poverty, and discrimination has been tremendous. And again, in the book, there are unbelievable examples of her ability to overcome all of these things: violence, poverty, and discrimination. Indeed, her work in Guatemala was so powerful, organizing not only amongst the indigenous, but the campesinos and the popular movement in general, that she was forced into exile. Her exile, while momentarily cutting her off from Guatemala, provided a platform to advance the demands and to articulate the experiences of the Guatemalan people. Over the past decade, she has worked on behalf of Guatemala, traveling throughout the world in forums such as these this evening, and speaking before international organizations to document abuses, to place pressure for democratization, and to advance international monitoring and oversight for human rights. But she has also assumed a more global role on behalf of indigenous peoples throughout the world, and again assumed particular notoriety during 1992 and 1993. It is her tremendous example, leadership, and foresight that has been praised. So in 1992, she received the Nobel Peace Prize. In 1993, she was the UN Goodwill Ambassador for the International Year of Indigenous Peoples. She is also currently the president of the recently founded Vicente Menchú Foundation, with offices in Guatemala City, Mexico City, and Berkeley, California. Today, she's accompanied by Maria Vasquez, who's the coordinator of the Fundación Vicente Menchú in California. And she is on numerous committees for Guatemalan solidarity, indigenous peoples, human rights, and development. In short, as Alejandro said, she has dedicated her life to the promotion of a respect and celebration of human rights and dignity on behalf of all peoples. So it is with great pleasure this evening that I introduce Ms. Menchú, who will speak on human rights and the Decade of Indigenous Peoples. And I would also like to thank Professor Bradley Epps from the Department of Romance Languages, who has graciously agreed to translate for us. So again, with great pleasure, I welcome Rigoberta Menchú Tum on behalf of the university and the sponsoring organizations. Shokaqap nimlach iulhel chuchuib tatib abom achihab maltios chachalak kola kural chanim sharmal katala utzich nuinak. Good evening. I have problem to speak English. I understand, but I am very shy. Thank you very much for your solidarity with our people, and especially
with the Guatemalan peoples. I need translator. Quisiera agradecer de manera especial a Alejandro, pero también a la Organización Latinoamericana de Harvard. I would like to thank in a special way Alejandro Ramirez, as well as the Harvard Association, Organization of Latin Americans. Agradecer a la Asociación Mexicana también de Harvard The Mexican Association of Harvard, y agradecer al Instituto Políticas de Harvard por organizar mi presencia aquí con ustedes. and to thank also the Institute of Politics here at Harvard for organizing my presentation here. Es muy hermoso encontrar el calor, la solidaridad y el cariño de cada uno de ustedes. It's very nice to find the warmth and the affection of each of you. Y sobre todo es hermoso cuando sabemos que lo que ustedes aprecian no es mi voz, porque no soy artista, no canto. I don't know if I need to translate. It's also very beautiful to know that that it's not my voice that is being appreciated because I do not sing. Tampoco lo que ustedes aprecian es mi belleza, porque no soy bella. Nor do you appreciate my beauty because I am not beautiful. Sino el cariño que yo siento de ustedes en esta noche The warmth that I feel from you tonight es un cariño de compromiso, is a warmth of commitment and de engagement, conciencia of consciousness y de contribución and of contribution a encontrar soluciones a los graves problemas que afectan nuestras sociedades. to find solutions for the terrible problems that affect our societies. Los derechos humanos. Human rights. Muchas veces cuando hablamos de derechos humanos, Often when we speak of human rights, nos imaginamos simbólicamente de números, we symbolically imagine numbers, pero muchas veces no nos imaginamos de las familias, de los niños, de los ancianos. but quite frequently we do not think of families and children. Y es necesario entonces que nos capacitemos técnicamente, que tengamos muchos conocimientos técnicos. It's therefore important that we acquaint ourselves technically with this situation. No, es necesario que nos capacitemos técnicamente, pero también es necesario ser parte de una humanidad que necesita respeto y necesita construir una vida con dignidad. This technical knowledge is important, but it's also important to be part of a humanity, of a human population which needs dignity. Lo que quiero decir es que son muchos nuestros países donde siguen ocurriendo muertos, asesinatos, persecuciones. There are many countries in which political assassination and persecution continue. Todavía son muchos nuestros países donde no hay presos políticos, sino hay muertos políticos. There are many countries in which there are not political prisoners, but the political deaths, assassinations. Y si pensamos de este gran continente, nuestro continente americano, If we think about our great American continent, los problemas no están resueltos. problems are not resolved. Más bien cada día hay una gran cantidad de nuestra juventud que quisiera creer en un mundo distinto. Instead, every day there is a number of young people who would like to believe in a better world and a better future. Y por eso felicito la juventud no solo la juventud presente, sino la juventud en general en este tiempo. I therefore thank young people, not only here but everywhere at this time.
la juventud que tiene una gran posibilidad de desarrollar sus conocimientos, pero también volver a conocer a sus pueblos. Young people who have the chance to get to know their people. O sea, desarrollar sus conocimientos, pero también volver a conocer a la gente. Develop their knowledge and to get to know people as well. Conocer a las grandes mayorías que no tienen educación formal To know people who do not have formal education. y que cuánto le gustaría tener la posibilidad que ustedes tienen. And who would love to have the opportunity that you have. Creo que hablar de derechos humanos también se debe hablar de los derechos políticos, civiles, culturales, se debe hablar de los derechos económicos también. I think that along with human rights, we need to talk about civil rights, political rights, and economic rights. Y sobre todo los derechos culturales. And above all, cultural rights. Digo porque la cultura hoy tiene otro contenido. I say this because today culture has a different content. Uno nunca sabe quién tiene más o menos cultura, One never knows who has more or less culture. igual que la educación. The same happens with education. La educación no solo es correr detrás de un título. Education is not merely pursuing a degree. Entonces, para mí la cultura y la educación es hacer honor al conocimiento. Thus, for me, culture and education is to do honor to knowledge. Y hacer honor al conocimiento es reconocer que son millones los habitantes de nuestra humanidad que día con día hacen y cultiven la vida. And to do honor to knowledge is to recognize that there are many people who day after day struggle. Bueno, acabo de venir de Guatemala I've just come from Guatemala, y bueno, la noticia que encuentra es que bueno, el presidente de la Corte de Constitucionalidad ha sido asesinado. and the news is that the president of the court, the Constitutional Court, has been, or Supreme Court, has been assassinated. Pero también lo que uno oye son la cantidad de secuestros. One also hears about many kidnappings. Y bueno, yo sobre todo creo que lo que uno encuentra es un clima de inseguridad. And above all, one encounters a climate of insecurity. Y después uno piensa que los sueños de progreso, de desarrollo, podrían construir en esa gran nación, pero no con ese clima. One then remembers that the dreams of progress could construct a better future, but not in that climate. Y nuestra gente tal vez ha vivido muchos años así, Our people have perhaps lived many years this way, pero también se plantea retos más grandes del futuro, a retos mejores. but they are confronting challenges ever greater. Pues también allí uno encuentra que los mayas quisiéramos algún día ser parte de la decisión de nuestro destino en esa nación. One also finds that the Mayan people would like to form part of the decision-making process. Vemos las luchas, los sacrificios, We see the struggles and sacrifices. también vemos que nuestra gente cada vez le cuesta sobrevivir la pobreza que no solo es nuestro, sino del continente. We also see how it's increasingly difficult for people to survive poverty, which is not only ours, but the entire continent's. Pero lo más importante es volver a encontrar la esperanza de nuestros pueblos, The most important thing is finding hope in our people, es volver a encontrar la vida para nuestros pueblos to encounter once again life for our people, y también volver a encontrarnos con sus propios conocimientos. and to find once again our knowledge. Ese es el propósito This is de mucha gente que lucha
por darle nuevo contenido a los conceptos hoy finalizando este siglo. This is the aim of many people struggling currently. O sea que en realidad muchas veces hay avances Many times there are advances, y los avances tecnológicos es patrimonio de la humanidad. and technological advances is the patrimony of humanity. Y por eso debemos de tener accesos todos a ese patrimonio de la humanidad. And thus we should all have access to this human patrimony. Yo sé que ustedes tienen intereses muy particulares en este día, I know that you have some very particular, specific interests today, pero a veces a mí me cuesta exponer los problemas que día a día lo vemos y lo sentimos. but sometimes it's difficult for me to formulate the problems that I encounter day to day. El año pasado yo fui embajadora del Año Internacional de los Pueblos Indígenas Last year, I was ambassador for the indigenous peoples. y visité muchas partes del mundo y muchos lugares donde están esos pueblos. I visited many places throughout the world. Y encontré, por un lado, mucho paternalismo, I found, on the one hand, much paternalism, mucha subestimación de las instituciones, much underestimation of de institutions, institutions, no digo encontré mucha arrogancia and much arrogance as well I encountered de muchos centros educativos, in many educational centers. porque siempre se piensa que hay que educar a los indígenas, Because one always thinks that it's necessary to educate hay que indigenous people estudiarlos. and that one needs to study them. Espero que ninguno de ustedes sea especializado para estudiar indígenas. I hope that no one here is specializing in indigenous studies or in studying indigenous people. Hay una actitud bastante exclusionista, There's a very exclusionary attitude, pero eso es lo de menos. but that's not important. Lo más importante es la indiferencia, What's more important is indifference, la indiferencia de muchos sectores. the indifference of many sectors, Y desde allí nuestra gente se reafirma, and thus our people reaffirms itself. y themselves. desde allí nuestra gente trata de representar sus culturas milenarias. And our people attempt to represent their millenary cultures. Y lo más importante es ver que los indígenas, cuánto les gustaría tener acceso a los bienes y a la riqueza de la humanidad finalizando este siglo. And the most important thing is to recognize how much the indigenous people would like to have access to the goods and benefits that others enjoy at this end of the millennium. Y por eso yo estoy convencida And thus I'm convinced que el Año Internacional de los Pueblos Indígenas that the International Year of Indigenous Peoples fue apenas un comienzo, was barely a beginning, donde hay instituciones que ni siquiera se enteraron que hubo un Año Internacional para los There were indígenas. so many institutions that did not even know that there was an International Year of Indigenous Peoples. No es tanto para que reconozcan los indígenas, It's not enough to recognize indigenous people, sino para que se reconozcan a sí mismo But todas las personas y sus culturas. but rather that every person and every culture recognizes itself and is recognized. Entonces, estamos muy contentos We are thus very happy que el Año Internacional de los Pueblos Indígenas se extienda a una década. We are thus very happy that the International Year of Indigenous Peoples has been extended to an entire decade. Tampoco en una década se va a resolver estos problemas. Nor even in a decade will these problems be resolved.
estamos seguros que lo único que puede hacer el decenio es aproximarnos, es acercarnos y volver a respetar nuestras ambas culturas. The only thing that we are certain of is that the next 10 years will allow us to advance in self-respect and the respect of our cultures. Cuando inició la lucha de los pueblos indígenas en el campo internacional, especialmente en la ONU, When the struggle on behalf of indigenous people began, particularly in the United Nations, ninguno de nosotros era premio Nobel. there was no Nobel Prize winner among us. Y entonces teníamos que recorrer corredores, We then had to walk down many hallways. teníamos que esperar a un diplomático por muchísimo tiempo We para had- ver si nos dan 5 minutos. We had to wait very, very long times for a diplomat to give us perhaps 5 minutes of his time. Y muchas veces iba muy deprisa And many times he was very rushed porque nosotros no éramos un tema mundial, because we were not a no éramos una problemática mundial. because we were not a global problem or global concern. Como si el mundo necesitara primero de la guerra para poder atender los problemas. As if the world needed first war before attending to other problems. Entonces, si fuimos logrando éxitos y logramos un año internacional, ¿por qué no festejamos el decenio internacional? Thus, if we, with our successes, why do we not celebrate the decade of the indigenous people? O sea que el decenio no solo es de nosotros, The decade is not only ours, es una oportunidad para que el mundo reflexione sobre su propia existencia. but an opportunity for the entire world to meditate on its own existence. Pues es en medio de esta situación que surge la situación de Chiapas. It is in this situation that the Chiapas situation arises. Yo dije a muchos jefes de estados, cancillerías, I told many heads of states and chancellors, muchos pueblos el año pasado, many people last year, que si no se resolvía, si no se atendían problemas profundas en muchas partes del continente, that if these difficult questions were not addressed in various parts of the world, seguramente habrían nuevos conflictos. there would inevitably be new conflicts. Yo no era una diosa para poder afirmar esto, I was no goddess or god to affirm this, sino porque los problemas son profundos y la humanidad no los puede dejar a un lado. it's simply that these are very deep and severe problems, and they cannot be left aside. Pues media vez que existe una guerra es mucho más difícil su solución. When war exists, during a war, it's much more difficult to find a solution. Y es por eso que la solución política de los conflictos armados internos ha llevado un proceso muy largo, un proceso de incertidumbre. It's for that reason that internal armed conflict has fomented a very difficult situation. Es que sacaba de Chiapas porque muchos ya me preguntaban sobre este tema. I'm talking about Chiapas because many people have asked me about it. Yo no quisiera ahondar sobre esto en esta noche, I would not like to dedicate too much time to this tonight, más que decirles que yo soy profundamente solidarios con las víctimas, especialmente los niños, los desplazados, but rather to express my solidarity for the victims of this situation, particularly the children and the people who have been displaced. y expreso mi esperanza que ese conflicto encuentre una solución política, una solución dialogada, negociada y que termine ese conflicto. I want to express my hope that this situation encounters quickly a political and diplomatic and negotiated solution.
Yo pienso que el diálogo y la negociación es el camino correcto que tenemos todos los habitantes sobre la tierra. I believe that dialogue and negotiation are our instruments for solution and for peace. También el de Guatemala, yo deseo que el diálogo y las negociaciones tome en cuenta las demandas de nuestra población. I hope that dialogue and negotiation in Guatemala include as well our demands and aspirations, Las demandas de la gente afectada por la guerra, the demands of people affected by the war, las demandas de los distintos sectores de la sociedad civil que quiere vivir en paz. the demands of the different sectors of society who want to live in peace. Y no puede cambiar Guatemala Guatemala cannot change si no se toma en cuenta a los pueblos mayas. if the Mayan people are not taken into consideration. Y entonces es necesario It is thus necessary que una solución política de esos conflictos tome en cuenta a los mayas. It is thus necessary that a political solution include the Mayan people. Por supuesto que los derechos humanos, si hay una solución política al conflicto, pero que se sigue matando, violando los derechos humanos, seguro que no va a haber cambio. Of course, if human rights are continually violated, if people continue to rape and to murder, the situation is not resolved despite a political accord. Lo que quiero decirles es que cada uno de nosotros tenemos un papel que jugar para encontrar soluciones a los profundos problemas de nuestras sociedades. What I want to tell you tonight is that each of us has a role to play in the search for solutions and for peace. No podemos imaginar mitos We o cannot, símbolos we cannot imagine myths and symbols para que resuelvan los problemas. in order to resolve our problems. Los mitos a veces lo que hace es que también confunde la población. Myths, what they often do is to confuse people. Y por eso yo no quisiera ser uno de los mitos de ustedes. And for that reason, I would not want to be one of your myths. Yo quiero que ustedes trabajen, I want cooperen. you to work and to cooperate. Yo creo que ustedes y yo somos actores sociales. I believe that you and I together are social actors. Ese es el propósito de este premio Nobel. This is the aim or objective of the Nobel Prize. Yo nací en cuna humilde. I was born into very humble surroundings. Las luchas que yo hago The struggles that I undertake pertenece a esa cuna. belong to these beginnings. Y esa cuna no es del pasado, These beginnings, this cradle, is not of the past, sino es de hoy. but of today. Porque hoy Because today, son millones las poblaciones que viven hambre. there are millions of people who suffer hunger. Y porque los indígenas no hemos conseguido el respeto de todos los habitantes de la humanidad. And because we indigenous people have yet to receive the respect of everyone, of the entire humanity. También porque yo soy mujer Also because I am a woman. y las mujeres And women. todavía no logramos la comprensión de todos los habitantes del mundo. And we women have yet to attain the understanding of all the world's inhabitants. Y es en esa calidad que estoy con ustedes. No soy especialista, It's in that capacity that I am before you. I'm not a specialist. sino más bien quiero darles un aliento en sus trabajos. I want to give you a breath of encouragement in your work. Quiero que los jóvenes sean activos. I want young people to be active. Nosotros los que no fuimos jóvenes, Those of us who are not young, éramos activos. we're active. Es decir, aquí ustedes, la juventud, tiene mucho que enseñarle al mundo, You young people have much to teach the world. pero me refiero a una vida responsable.
I'm referring to responsible life. Que los jóvenes aprendan para los pueblos y como parte de un pueblo. That young people learn on behalf and for a community of people. Y no aprendan para sí mismos. And that they do not learn for themselves alone. Los que estudiaron para sí mismos, Those who study for themselves, es muy fácil que puedan ser corruptos, it's very easy that they become corrupt, pueden ser racistas racist, o pueden ser indiferentes para todos los años de su vida de los problemas de su sociedad. or indifferent throughout their lives to the problems of society. Así que yo quiero la vida y yo creo que hacer un voto por la vida es hacer un voto por la paz. I love life, and I believe that to advocate life is to advocate peace. Y hacer un voto por la vida es hablar muchas veces la verdad. And to advocate life and peace is to speak the truth. Cuando hablamos de los problemas con diplomacia, When we speak of problems with diplomacy, entonces estamos fallando al valor de la realidad y el valor de la verdad. we are thus missing the value of reality and of truth. Así que yo no pretendo que quieran a los mayas. Therefore, I do not intend or attempt that you love the Mayan people, Porque tenemos otra realidad, because we have a different reality. tenemos otro idioma, We have a different language. tenemos otro pueblo donde nacimos We have a different community into which we were born. y porque tuvimos distintas experiencias que tal vez otros pueblos. And because we have had different experience, perhaps, than other people's. Pero tampoco somos distintos y separados de este continente. But neither are we different and separate from the other people of this continent. Pues ojalá que también algún día los mayas no pretendan que ustedes sean iguales que ellos. I can only hope that the Mayans do not aspire to be the same as you. Pues sí. Ojalá que algún día nosotros no pretendamos también exigir que ustedes sean exactamente igual que nosotros. And I can only hope that the Mayan people never require that you be exactly like they are. Pero esto no solo es un asunto de los mayas, But this is not only the business of the Mayas. es de los negros, It's also an affair of black people, los chicanos, Chicanos, los nacidos de Inglaterra y que viven aquí. wasps. Pues sí, no importa dónde hayamos venido. It's not important from whence we come. Lo más importante es la relación fraternal, respetuosa, The most important thing is a fraternal, respectful relationship, es esa relación humilde a humble relationship que tenían nuestros primeros abuelos sobre la tierra. that our ancestors had on this earth. La gente creía en la comunidad, People believed in community. creía en los demás. They believed in others. Y ahora muchas veces cuesta creer en los demás, And today it is often difficult to believe in other people, sobre todo si hay indiferencia cuando se atenta contra la vida. above all when there is indifference to life, when life is jeopardized. Bueno, yo voy a terminar aquí. I'm going to end here. Espero sus preguntas. I expect that you will have some questions for me. Solo volver a recordarles
I only remind you que es muy lindo tener un premio Nobel en las manos, that it's very nice to have in one's hands a Nobel Prize, porque uno, para mucha gente, uno es un poco más importante. because for many people, one is more important. No, yo digo, es muy lindo tener un premio Nobel para poder construir, hacer muchas cosas y empeñar la vida también para trabajar hasta donde sea posible. That it's also nice, lovely to have a Nobel Prize in order to dedicate oneself to the betterment of others. Es por eso que yo soy presidenta It is for that reason that I'm president del Centro por la Vida y la Paz Rigoberta Menchú. of the Rigoberta Menchú Center for Life and Peace. No solo porque yo me llame Rigoberta Menchú, Not only because my name is Rigoberta Menchú, sino porque ese nombre ya no me pertenece a mí. but rather because this name no longer belongs to me alone. Porque ni modo, no se recibe premio Nobel cada rato. It's not every day that one wins a Nobel Prize. Luego también soy presidenta de la Fundación Vicente Menchú I'm also president of the Vicente Menchú Foundation, y soy directora del Comité Promotor de Iniciativa Indígena por la Paz. I'm also director of the initiative, otra vez, Iniciativa Indígena por la Paz, the Indigenous Initiative for Peace. que esto es una red de relaciones que tenemos con muchos hermanos indígenas, no solo del continente, sino de otros continentes. It's a network of relations that we have with indigenous peoples, not only in this continent, but elsewhere in the world. Pero hace rato también, hace poquito me nombraron como vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Desarrollo. Not very long ago, they named me vice president of the International Association of Development. Y lo que pretendemos es fomentar la sociedad civil, What we are trying to do is to foment or develop civil society, que se levanta esa sociedad que está dormida, and that this society awaken, come to its senses. que hagamos juntos muchas obras y podremos contribuir a nuestra humanidad finalizando este siglo. And that we work together and contribute to make it a better life at this end of the century. Y no les voy a cansar más. Muchas gracias por su paciencia. Many thanks for your patience. We have the tremendous opportunity this evening to ask questions of Rigoberta Menchú. You'll see that there are two microphones, one on this side and one on the other. And these are the ground rules. First of all, questions, no comments, please. There are a lot of people here this evening. I'm sure there will be a lot of questions, and if you could keep it as brief as possible, that would be tremendous. Preferably no more than 2 minutes, hopefully less than that. Secondly, if you could state who you are when you're at the microphone before your question, so that Rigoberta Menchú has a sense of who is asking the question, that would also be very helpful. And that's it. Rigoberta? Yes, please. We'll start over here. Good evening, my name is Klaus Bitter. I have perhaps two questions. What? Oh, Sí, sí. Sí. I didn't know that. Yeah, Okay. okay. Two questions. Ya está bien. Okay, one question is there are a lot of conflicts around the world, and one of these places is Guatemala. But my question is, can you
can you give perhaps some experience, for example, if we also think about the situation, for example, in Yugoslavia, where also a lot of ethnic conflicts are going on, and the reason for these ethnic conflicts might be very, very old. For example, in Guatemala, something like 500 years ago, perhaps when the Spanish arrived. And so I wonder, for example, how is it possible to solve problems like this if the reason or the causes are so long back? And can you give perhaps some experiences for other areas in the world? La pregunta tiene que ver con la antigüedad de los problemas y los conflictos son muy antiguos. ¿Cómo se puede resolver unos problemas tan antiguos? Bueno, Well, es una pregunta muy it's difícil. a very difficult question. Efectivamente, todos los conflictos tienen distintas experiencias y muchas particularidades. In effect, conflicts have different or produce different experiences and different specificities or particularities. Primero porque han surgido en distintos momentos, en distintas ocasiones. They've arisen in different moments and different occasions. Los mismos factores que generó los conflictos muchas veces no son iguales. The factors which have generated the conflicts are often not the same. Pues efectivamente una experiencia más clara es lo que usted mismo señala, Guatemala y Yugoslavia. In effect, a clearer sense of the experience is what you pointed out, Guatemala, Yugoslavia. Guatemala ha sido un conflicto de 34 años The conflict in Guatemala has con gone on muchas víctimas. for 34 years with many victims. Tendríamos alrededor de 75,000 viudas en este momento We have some 65,000 widows now. y tenemos en este momento por lo menos todavía unos 60,000 a 70,000 guatemaltecos refugiados en México con quienes estamos trabajando para el retorno. And there are still, at this time, between 60 and 70,000 Guatemalan refugees in Mexico, and we're working for their return to Guatemala. Y bueno, apenas son unas cifras que estoy señalando. Hay una gran cantidad de población desplazada interna, producto del conflicto. These are only some statistics, but there's a great number of displaced people. Pero hay una población que es mayoritariamente maya. There is a Mayan majority. Y por supuesto que más del 65% de nuestra población es maya. Y tal vez el 90% de los más afectados del conflicto son los mayas. More than 65% of our people are Mayan, and perhaps as many as 90% of the people affected, or most affected, are Mayan. O sea, si ustedes van a los campamentos en Chiapas, encontrarán un 90% de refugiados son mayas. If you go to the camps in Chiapas, you'll find that some 90% of the refugees there are Mayan. Eso es Guatemala, pero Yugoslavia That's Guatemala, but Yugoslavia es muy parecido en el sentido de que allí hay un factor étnico también. is quite similar insofar as there's also an ethnic factor involved. Hay distintos pueblos con diversidad de cultura, Different peoples or different communities with different cultures. pero se dieron en otro contexto. Quizá lo más terrible de Yugoslavia es la violación a las mujeres. Eso nunca se vio en otros tiempos de la historia. Perhaps the most terrible thing about Yugoslavia is the rape of women, which has never been seen before. La limpieza étnica en Yugoslavia es muy fuerte, Ethnic cleansing is also quite horrible, pero no solo limpieza étnica, sino también limpieza religiosa. but not merely ethnic cleansing, but religious cleansing. Es decir, una mujer violada ya no puede incorporarse a la familia, la religión o la etnia donde ha nacido. Because a woman who is raped in those circumstances cannot reincorporate into that society, the religion into which she was born.
Pero también está claro que las mujeres van a sufrir algo muy terrible, que es tener hijos productos de violaciones. Another terrible thing is that many of these women will bear children. ¿Y qué van a hacer esos niños cuando no serán deseados por mucho de la gente donde han nacido? And what will happen, or what will become of these children who are not desired by the people? Bueno, vamos a Chiapas. Chiapas es muy cerca de Guatemala. Let's pass on to Chiapas, which is very close to Guatemala. Y el conflicto chapaneco tiene otros matices, otras experiencias. The conflict in Chiapas has other nuances and other experiences. Y yo les puedo decir que es un conflicto que tienen muchas complejidades, es muy complejo. It's a very complex conflict. Pero al mismo tiempo representa mucha esperanza si tanto el gobierno como los zapatistas y todos encuentren una solución viable. At the same time, there's a great deal of hope if the government and the Zapatistas can encounter a dialogue, a negotiated solution. O sea, si encuentran una solución viable, porque puede haber solución, pero puede ser que no sea viable. A viable solution, because there are always solutions that are not necessarily viable. Bueno, Good evening. My name is Charles Wong. I'm a student here at Kennedy School from China. First of all, I'd like to tell you that you are one of the most beautiful and charming women I've met in my life. And I hope to invite you to China one day. Second, I have a question. Over the weekend, I attended a conference entitled Before My Shadow Walks. It's a conference about the indigenous people in North America and South America. And there were two things that really shocked me. One is the attendance of the audience. It was a very well-organized conference for 2 days, but the total number of people attended probably was no bigger than a statistics class at Kennedy School. And second, I learned so many things that I find very difficult to reconcile, such as the marginalization of the indigenous people, their lack of right, lack of human rights, civil right, economic right. And then I couldn't help to pose this question, which I'm going to pose to you. The question is, at a time, Western European countries or America is talking about human rights all over and talking about the advocating civil right, human right, and they even go around the world and telling government how to conduct human right. How come this kind of notion, this notion of human rights, not translated to the treatment to the indigenous people? Es que no entendí bien la pregunta. ¿Por qué no haces The question exactly is, The question is, given the fact that all over the world or even in the United States, people all talk about civil right and human right, how come this notion is not translated to the human rights of indigenous people? In other words, how come the human right in indigenous people is so poor? Está hablando de la diferencia entre el discurso, el hecho de que mucha gente habla de los derechos humanos y la realidad, que es otra. Sí, es lo mismo que yo decía hace un rato, it's what I was saying before, que es necesario devolverle a las palabras su contenido. that it's necessary to return to the words their content. Es decir, devolverle a las palabras su contenido significa que combatir la pobreza, por ejemplo, This means to combat poverty, for example. no significa regalar una bolsita de harina It doesn't mean o regalar un bolsito de frijol it para doesn't cada familia. it doesn't mean to give a little sack of beans or corn to each family. Sino significa hacer un replanteamiento It means rather a rethinking del destino del desarrollo, por ejemplo. of the destiny of development. Todos los entes de desarrollo han entrado en crisis.
all development organizations or organizations of development have entered into crisis. Mucha gente hizo un proyecto gigantesco para combatir la pobreza en un escritorio. There are many gigantic projects to combat this problem, which were formulated on or in a desk. Y llega a la población, ¿verdad? Llega a la población con la idea de imponerle a la gente ese proyecto que hizo afuera de ellos. This project, which was produced beyond and outside of people, is then imposed upon them. Y entonces la gente dice que no. And then people say, no, they don't want this. Y la conclusión de los técnicos es que la gente no quiere el desarrollo. And thus the conclusion on the part of the technical thinkers or experts is that the people do not want this. Pero la gente no es que no quiera el desarrollo, It's sino not- la gente quiere el desarrollo pero con respeto It's y not- con dignidad. It's not that people don't want development, but that they want development with respect and dignity. Muchas veces nos ha pasado nosotros los indígenas. Dicen, va la educación para los indígenas. Y la primera educación que recibimos es la castellanización. This has often happened to us indigenous people. The first education that we receive is a Spanification, learning Spanish, Castilian. Y bueno, está bien aprender español, y yo estoy muy contento de saber español. It's very nice to know Spanish, and I'm very happy that I know Spanish and speak Spanish, Pero no a cambio de lo mío. but not in exchange for what is mine. Pero esa relación no es igualitaria. Bueno, entonces para no gastar el tiempo, In order not to spend any more time, yo creo que muchas de las instituciones que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos han tenido dificultades, grandes crisis que tiene que necesitar una revisión profunda. many human rights agencies and organizations have and are undergoing crises and are in need of a rethinking. Hay muchos avances en este sentido. There are many advances along these lines. Yo porque he estado en las reuniones también del Banco Mundial, algunas reuniones que promueve el Banco Mundial, I've been in many of the meetings of the World Bank. he estado en algunas reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo I've been in the also meetings at the Inter-American Bank for Development. y también he estado en algunas reuniones de la Comunidad Económica Europea. I've also been in meetings at the EEC, the European Economic Community. Y hay una gran preocupación por encontrar los caminos viables para enfrentar la crisis. There's a great concern to find viable paths and viable solutions. Y por eso yo pienso que en los próximos años pueden haber muchos desempleados, aunque hayan estudiado mucho para ser técnicos. It's for that reason that, unfortunately, I believe that in the next years there will be many unemployed people despite having technical skills. Porque se vuelve a valorar la sociedad, los sectores de la sociedad. Society is being valued once again. Se vuelve a valorar una comadrona que por tantos años atendió la vida de los vecinos, de los parientes. Se vuelve a buscar otros entes de desarrollo. There are other areas or paths of development which are being sought out, including the comadrona wet nurses. Pero no solo hay que criticar, yo pienso que hay que trabajar para hacer sugerencias, propuestas a escala mundial. Y esa es una tarea de instituciones como Harvard, hacer propuestas a escala mundial de nuevas formas de vivir. The task of institutions such as Harvard is to make proposals for a better way of life. Digo, porque mencioné a una institución, pero yo pienso que el papel que tenemos que hacer es hacer nuevas propuestas.
Our role is to make new proposals. Thank you. Uy, aquí. Yeah. Voy a prometer ser más corta. I promise to be shorter. Good evening. My name is Walid Shamaoun, and I come from Lebanon. Would you please translate the opening remarks before your speech? ¿Qué pasó? Se presentaron, no me acuerdo de su nombre, es de Líbano. Ajá. Pero, Lebanon, you're from Lebanon? Yes, I am. Okay. ¿ah? ¿Qué parte? ¿Qué primera parte? Quiere que le traduzca la primera parte de su discurso en la parte en maya. Bueno, esa no tiene traducción. Well, that doesn't have any translation. Any meaning? I'm sorry? Any meaning? Sí tiene significado, sí tiene sentido. Muchísimos significados. Yo, es que, I'm sorry, but we don't have here Quiche to translate in English. No, pero es un saludo que en Quiché, para saludar a las personas, se tiene que dirigirse a cada uno de ellos. It's a greeting that we have in Quiche, and to greet people in Quiche, we have to greet each one individually. O sea, se tiene que decir señora, señorita, señor, joven Sir, Miss, y young ancianos, person, and old people, ¿verdad? older people. Para saludarlos. Y luego es muy poeta el quiché. Así que como yo no soy poeta en español, entonces no puedo traducir. And since Quiche is very poetic, and since I'm not a poet, I can't translate it. Thank you. Buenas noches. Soy una mujer de India, entonces discúlpeme que mi español no es perfecto. Me llamo Vinita Restoki, estoy estudiando en la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Harvard aquí. Tengo una pregunta muy simple para usted. ¿Qué piensa usted sobre incluir más agresivamente la lucha para derechos humanos de mujeres adentro del movimiento más grande de derechos de poblaciones indígenas? Gracias. What do you? The question is, briefly, what do you think about including in a more aggressive or assertive way women's rights among the human rights of indigenous people? Bueno, yo soy una persona que creo. Sí. Me acerco, me voy. Bueno. Yo pienso que los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres y las luchas de los indígenas y las luchas de las mujeres tienen mucha similitud. I believe that the rights of indigenous people and the rights of women, as well as the struggles of indigenous people and the struggle of women, have much in common. Primero tiene en común por las incomprensiones, los viejos prejuicios What they share sobre ellas. is the misunderstanding and old prejudices. En muchos momentos a mí me dijeron indigenista, They've often called me indigenista. pero también me dijeron feminista. They've also called me a feminist. Primero porque es una lucha de largos años. First of all, because it's a struggle of many years. Apenas hace 100 años que las mujeres lograron su derecho al voto, por ejemplo, en el mundo entero. No en el mundo entero, sino en algunas partes del mundo. It's not so long ago that women obtained the right to vote in certain parts of the world.
Los indígenas todavía no logramos el derecho al voto, We indigenous people have yet to acquire or obtain the right to vote. el verdadero voto, que nosotros optemos porque tengamos planteamientos o plataformas políticas por las que tengamos que votar, ¿no? In the true sense of voting in a representative way, having platforms and policies which represent us. O sea que muchos prejuicios que afecta la lucha de las mujeres también afecta a los pueblos indígenas. Many of the prejudices which affect women also affect indigenous people. Pero hablando de las mujeres en general, But speaking of women in general, hace una semana el Banco Interamericano de Desarrollo declaró que daría una prioridad significativa a las mujeres en los próximos tiempos en su programa de trabajo. a week or so ago, the Bank of Development declared that it would give greater priority to women in its plans and projects. Entonces aprovechémosle. We should thus take advantage. Pues sí, ellos tienen un poco de dinero, Because they have not a little bit of money, pero nosotros tenemos muchos millones de mujeres que estarían dispuestos a participar en todos los diseños de programas, de actividades educativas, de autoformación. but there are millions of women who would participate in this in programs of self-formation or self-development and education. Pero lo más importante es que lo que logremos hacer con los indígenas, las mujeres y otros derechos, y todos los derechos es producto de una lucha. Y esa lucha no lo va a hacer solo una persona. All rights are the result of a struggle, and this struggle cannot be carried out by one person alone or in isolation. Thank you. Ms. Menchu, my name is Kathy Knight, an alumna of the school. A slightly different question. I would like to know if in your dialogues with the international human rights community over the last 2 years, has the question arisen about whether the war against your people from 1980 to 1983 might constitute genocide as defined by the 1948 International Convention on Genocide, and then whether, if that convention is ever implemented by the international community, if there could come a time when those who gave the orders for the counterinsurgency war, the massacres, and the scorched earth, if they might ever be brought to justice. Has that question come up at all in your dialogues and thinking? La pregunta es si ha surgido la cuestión del genocidio de su pueblo, del exterminio de su pueblo y de las leyes ya vigentes. Se refirió a una ley del año 49 internacional. Si podría hablar un poco sobre el posible genocidio de su pueblo. Bueno, muchos de ustedes conocen mi libro Many of you know my book. y el libro es muy fuerte, The book muy is very strong, fuerte para mí mismo. including for myself. Digo, incluso para mí, porque yo entendí algo con esa vida que a mí me tocó vivirla. I say for myself as well because I learned a great deal from the life that it has been mine to live. Que las víctimas no tienen manera de escoger. Victims do not choose. Ellos tienen que vivir lo que van a vivir. They have to live what they live. Y no necesariamente pueden decir, yo no quiero vivir esto hoy. And they can't say that I don't want to live this today in this way. Ahora, la memoria de Guatemala, esa es. That's the Hay un memory of Guatemala. capítulo muy doloroso, muy sangrienta y muy triste. Esa no vamos a olvidarlo. This is a very bloody, painful, and sad chapter in the
history or memory of Guatemala, and that we will not forget this. Pero también mucho de esa que hemos vivido, la comunidad internacional no lo conoció. But much of what we live, the international community does not know. Y si no lo conoce la comunidad internacional, también es una pena, porque ¿cómo va a pronunciarse por algo que no conoce? It's a shame that the international community does not know this, because how can it work against it if it doesn't know it? Entonces han sido muy difíciles, que hemos abierto poco a poco la opinión mundial. It's been very difficult, but bit by bit, little by little, we've opened up public opinion. Y muchas veces la gente solo pregunta si hubo un nuevo golpe de Estado o no. Many times people ask if there's been a new coup d'etat or no, or not. Y si no hay nuevos golpes de Estado, entonces todo está bien. And thus, if there's not a new coup d'etat, then everything must be okay. Yo creo que los momentos más cruciales donde el mundo abre una puerta a Guatemala fue con el Premio Nobel. I think that one of the critical or crucial moments of opening or openness was with the Nobel Prize, winning the Nobel Prize. No tanto porque fuera Rigoberta Menchú, Not because it was Rigoberta Menchú, sino muchísima gente but many people viajó a Guatemala. traveled to Guatemala. Se fue, llegó a las aldeas, habló con los refugiados, They went to the towns, spoke with the refugees, habló con desplazados with the displaced, y bueno, formó su propia opinión. and they made their own opinions. Así que yo pienso que Guatemala es más conocido que antes. I think that Guatemala is more known than before. Ahora, yo pienso también que hay nuevos retos, I think that there are new challenges as well. que los acuerdos de paz firmados el 29 de marzo pasado sobre derechos humanos es una esperanza para el futuro. That the peace accords signed on the 29th of March, last March, are a sign, a hopeful sign for the future. Porque, entre otras cosas, instala la Comisión de Verdad y la Comisión de Verificación Internacional. There's a commission for truth and verification. Y la Comisión de Verificación Internacional implica mayor participación de la ONU en Guatemala. This entails greater participation on the part of the United Nations in Guatemala. Entonces yo pienso que no podemos exigir que en un rato se entienda todo esto, sino más bien la gente tendrá que entender por sí y por un proceso. We can't demand that people understand this all at once, but through a lengthy process. Muchas gracias. ¿Cuántos hay todavía? Híjole. Arturo Cervantes, de la Escuela de Salud Pública, mexicano. Quisiera preguntarle, en la profesión médica nos hemos dado cuenta que las violaciones a los derechos humanos tienen una repercusión muy directa en la salud del individuo, en la salud de las poblaciones. Y estamos concientizándonos, tal vez un poco lentos, pero estamos aprendiendo que cuando se viola la dignidad de una persona, cuando se crea un sistema de violencia institucionalizada que lleva a la gente a la pobreza, tiene repercusiones directas en la salud de los individuos. Y como a los médicos nos gusta mucho medir las cosas para poder escribir papeles científicos que digan lo que pensamos, estamos intentando buscar indicadores que sean cuantificables acerca de la violación a los derechos humanos. ¿Cómo medir el aplastamiento a la dignidad para poder dar ese número o esa cantidad y decir que este señor está enfermo porque se le violó su dignidad, se le violó su derecho humano? Y mi pregunta es, ¿qué se le ocurre a usted que podamos medir para escribir nuestros papelitos, para conseguir dinero y para poder trabajar? Sí. I'm going to I'll try to say it in Oh, English. please, thank you. Okay.
The question is, in the health profession, we have become aware of how violations to human rights have a direct impact on the health of individuals. And we see that poverty and the violation of the dignity of individuals has a very direct health effect. So poor people are sick people, but this is because we have violated their human rights, no? The right to information, the right to... And we in the scientific community like to measure things, and we like to measure that this guy is sick because he didn't eat eat micronutrients or this. We are wondering what kind of measurable instruments can we get, like how can we measure a violation of dignity? How can we measure a violation of human rights? How can we put that in numbers to justify a bad health status? Bueno, por ser importante la pregunta, yo quisiera hacer una sugerencia en este sentido. Since the question is important, I'd like to make a suggestion. Lo más importante entender es que la salud formal tiene un alcance muy limitado, tal vez no en los Estados Unidos. The most important thing Digo, the most important como thing, yo no sé, the most important thing to know is that formal health has a relatively limited arena. es decir, tiene una limitación. Todas las aldeas, los pueblos, no tienen clínicas, no tienen médicos. El nivel de la salud que llega allá es una aspirina nada más, The level of health o un care, calmante. the level of health care there is an aspirin or a tranquilizer. There are very few, if any, clinics, hospitals, and other medical centers. Solo ese hecho nos obliga a pensar que la medicina tiene limitaciones científicas, técnicas, de descubrimiento That, y reales, ¿no? that fact alone compels us to recognize that medicine has limitations of various sorts. Pero tampoco hay conocimiento de cómo la población resuelve su problema de salud. People do not know, or there's a lack of information regarding how people deal with their health problems. Y es por eso que hay una cantidad de esfuerzos de medicina natural, de experiencia propia de la población que algún día tiene que encontrarse con la medicina sistematizada. It's for that reason that natural medicine and individual experience is important, and one day it will or may encounter formal medicine. Entonces, cuando nosotros estábamos estudiando un poco las propuestas de paz que se firmaron en Chiapas, los acuerdos iniciales que se firmaron, hicimos un complemento. When we study or look at the peace accords that were signed in Chiapas, la segunda parte, ¿cómo fue? Y nos dimos cuenta, We ¿verdad?, realize de que no solo bastaba mandar 60, 70 promotores de salud, that it's not enough to send 60, 70 health advisors. no solo bastaba poner un montón de clínicas allí, It wasn't enough to put up a bunch of clinics there, sino entender la concepción de la gente de la salud y su propio conocimiento, su But rather- propia tecnología no reconocida de salud. but rather to understand the people's knowledge, their own technology and technologies. Entonces nos dimos cuenta que no solo el dinero no resuelve todo, Money doesn't solve everything, ¿verdad? right? La población resuelve muchas cosas. People solve things. Así que yo lo voy a dejar aquí para usted, para que algún día pueda tener la posibilidad de equiparar esto. Eso es lo que tienen que hacer los médicos y los técnicos. You medical and technical people have to make these connections and comparisons between different forms of Gracias. information. Yo voy a modificar un poco ahora las reglas.
I'm going to change the rules now. Vamos a dar la palabra a varios para que en pocas palabras digan su inquietud y yo ya no hablo, sino hablo hasta el final, ¿sí? Pero que sea cortito, si no les corto la palabra. All right, she's going to give the chance for several of you to express your opinions, and then she's going to speak at the end. Porque ya no tenemos tiempo. I'd only ask for you to try to, if you want me to translate, to speak with certain pauses. Quiero preguntar, ¿cómo ves la situación política aquí en los Estados Unidos y qué podemos nosotros hacer como estudiantes y jóvenes para trabajar para la justicia social? ¿Qué acción podemos hacer? In English. You want to do it in English? Oh, yeah, I'm just asking how she views the political situation in the United States and what can we as students and young people do to try to work for social change? Sí. Doña Rigoberta, una pregunta de un mexicano que estudia en esta escuela, la Kennedy de Gobierno. Una de las raíces más profundas del problema indígena en muchos de nuestros países es la educación y el desconocimiento mutuo que existe entre los mexicanos acerca de sí mismos y el resto de los habitantes de América Latina. ¿Cuál es la presión o el tipo de reivindicaciones que usted hace en el campo educativo para modificar este tipo de malentendidos y imágenes distorsionadas? I'm asking about, I think that one of the roots of the problem, of the indigenous problem in Latin America and in Mexico, where I come from, is the mutual misunderstanding about existing between indigenous people and the rest of the population. And my question is, what do you advocate in terms of education policy to modify this mutual misunderstanding and false portrayal between the indigenous communities and the rest of our populations? ¿Otro? Sí. Well, I'm just adding to this mix. What do you think of the success of the Aboriginal people in Australia? They've had some success in the courts saying that some of the land ownership is theirs. Do you think this is a course that all indigenous people should use? ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí, en su libro usted habla de tomar ciertos ejemplos de la Biblia, como ejemplo Judith, David y otras personas que usaron la violencia para medios justos. Ahora, el alto clero de Roma parece no estar de acuerdo con ese punto de vista, porque ha tratado de reprimir a gente como Samuel Ruiz, que ha tratado de servir como mediador entre el ejército zapatista y el gobierno mexicano. Entonces quiero saber si usted ve alguna manera de reconciliar el alto clero de Roma con el clero que está cooperando con ustedes para lograr sus objetivos. I'm just asking if there's any way for reconciling what the high clergy says about the situation in Latin America and what the clergy in Latin America is doing to help the indigenous people solve their own problems, because there's a conflict, and Samuel Ruiz, for example, the mediator between Zapatistas and the Mexican government, has been confronted by the high clergy in Rome. Yes, thank you. Una cosa muy cortita. Sí. Hablo de Esteban González, chicano, abogado, y tengo el honor de representar a algunos de su país, Aguacatecan, y algunos de este país dicen que ellos ya pueden regresar a Guatemala sin problemas, y yo quiero saber qué piensa usted sobre este problema. My name is Steve Gonzalez, I'm an attorney, I represent some Guatemalans, and there are those who feel that they can return to their country now without problems, and I would like to know what you think about that. Bueno, sí. Hola, mi nombre es Maribel. Mi pregunta es, ¿qué sugerencia le haría usted a esos individuos que anhelan producir cambio social, pero al mismo tiempo desean tener una familia estable? Last question. My question is, for those who wish to produce social change, but at the same time want to have a stable family, what suggestions does she have? First, let me say yo creo que es último ahora, porque si no, nos quedamos aquí toda la noche. It's got to be the last question. We'll be here all night.
First, let me say I have so much respect for you ever since I read about you in 1992. My question is, I'm studying communications and broadcasting, and I wanted to know, I think one of the major problems is awareness, that people don't really know what's happening. I mean, us in this room, we're concerned with the problems of indigenous people, whereas the mass population, they don't know. What would you suggest as far as journalism and communications, how to get the message across about indigenous people? Bueno, yo lamento mucho tener que cortar las preguntas, pero I'm very sorry to have to cut the questions in this way. primero yo quisiera reafirmar aquí ante ustedes mi petición y mi lucha porque los compatriotas guatemaltecos aquí en los Estados Unidos puedan obtener su permiso legal hasta que no se resuelve la situación en Guatemala. First of all, I'd like to reaffirm my call for the normalization or stabilization of the situation of Guatemalan people in this country. O sea que los guatemaltecos aquí en Estados Unidos tienen ese problema de retorno, ¿verdad? Y yo pienso que la mayoría de ellos quieren volver, pero en condiciones de seguridad y de dignidad. Guatemalan people in the United States face the problem of the return. Many of them do indeed want to return, but with safety and security and dignity. Entonces yo estoy con ellos. Por la penúltima pregunta que se hacía, quería responder eso, porque en ese sentido sí mi posición ha sido clara. This is my response to the second to the last question, because my position, I believe, has been clear. Bueno, yo pienso que hay una pregunta sobre ¿cómo vamos a resolver la situación de comprensión o de solución de la atención de los indígenas o de los problemas en la sociedad? There's a question regarding information and communication and their importance in the solution or resolution of problems that indigenous peoples face. Pero que también hay una inquietud que puede hacer la juventud. There's a concern about what young people can do. Pues yo pienso que hay que buscar dónde andan los artistas para que dediquen sus obras a la causa social. I believe that artists should be sought out to dedicate their work to the social cause, or the cause of the people. Buscar a los cantantes para que nos den un concierto, por ejemplo, por la vida o por la solidaridad de un pueblo, y en este caso por el decenio de los pueblos indígenas. And that singers, and musicians as well should be sought out to give concerts and to promote in that way human rights and knowledge and awareness about the situation of indigenous peoples. Y por ejemplo, yo creo mucho que mucho de la falta de educación es por la información que recibimos. I think that a large part of the lack of education is related to the kind of information that we receive. Si nosotros sabemos leer y escribir, If we know how to read and write, pero solo leemos novelas, but we only read novels, entonces nos parece que los problemas del mundo son así. then the world's problems seem quite a bit different. Lo que estoy diciendo es que es necesario que los medios de comunicaciones se pongan al servicio de un mensaje social distinto. What I'm saying is that the media be placed at the service of a different type of social message. Y yo pienso que es posible. I believe that it's possible. Yo estoy buscando un montón de pintores y de escritores y de cantantes. I'm looking for many singers, musicians, painters, También estoy buscando por un montón de profesores and many professors as well, or teachers, para que juntos podamos elevar los mensajes que creamos que sean de los valores de la sociedad y de la juventud. so that together we can change and perhaps raise the social message that is being transmitted to young people. El problema de nosotros ahora
Our problem now es que queremos que los niños apenas están naciendo que lleguen a pensar igual que nosotros. is that we want the babies who are just now being born think as we think. Y también queremos que los ancianos deben pensar como ellos. And that older people should think the same. Entonces estamos produciendo un mensaje igual para todos cuando la vida tiene distintas etapas y distintos procesos. Therefore, we are sending out an equal or homogeneous message while life itself is made up of different periods and different. Entonces eso va junto con la pregunta que ¿qué hacemos con la educación? ¿Qué es educación? This is bound up in the question about education and what we do regarding education. Yo creo que es muy importante hacer el mismo cuestionamiento que hacía con la salud. I think that the same type of question needs to be put to education as was put before to medicine. ¿Quiénes son los educados? ¿Y para qué los educamos? Who are ¿Verdad? the people educated and why are they being educated? For ¿Y what qué reasons? es educación? And what is education? Yo por lo menos para mí, yo no tengo título y me considero educada. I, at any rate, do not have a degree or diploma, but I consider myself educated. La Biblia. The Bible. Yo pienso que cualquier instrumento no es el problema. I don't believe that the instrument, whatever instrument may be, is the problem. La Biblia no debe ser un problema para nadie. The Bible should not be a problem for anyone. Y darle su interpretación de acuerdo a su vida, One su fe, su creencia. One should interpret it according to one's life, one's beliefs, one's faith. Es un libro sagrado que yo también lo respeto. It's a sacred book, and I also respect it. Y que entonces no debe ser ese problema de censurar o no sus capítulos. There should not be, thus, any problem about censoring certain parts or sections of it. Sino más bien yo pienso que, repito a decir lo que dije antes, los problemas tienen causas. I'll repeat what I said earlier. Problems have causes. Ninguna guerra llegó a ser guerra solo porque llegó a ser una guerra, No war grew out of its own. sino fue la incubación de muchos problemas. It was the incubation of many problems. Fue un proceso difícil que genera guerras. It's a very difficult and complex process that generates or engenders wars. Entonces yo no veo la Biblia como un instrumento de problema o de conflictos. I don't therefore see the Bible as an instrument of conflict. Así que no comparto que la Biblia pueda ser un riesgo para los pobres en América. I therefore do not share the belief on the part of the high clergy that the Bible can be a risk or a danger for indigenous peoples. Bueno, no solo para indígenas, sino para For en general. everyone, for everyone. La familia. Family. Esto es el año internacional de la familia. This is the International Year of the Family. Es un año donde todos nosotros debimos homenajear al núcleo de hogar donde nacimos. It's a year in which each of us should render homage to the nucleus into which we were born, the family. Yo creo que ninguno de nosotros no tenga padre ni tenga madre sobre la tierra. Everyone has a mother and a father. O sea, todos tenemos padre y madre sobre la tierra. Y por lo que entonces la familia es importante. And thus the family is very important. Ahora, yo creo que el hecho de que yo no tenga hijos, no tenga hasta este momento un hogar, I think that, therefore, the fact that I do not have children or at the moment a home no es porque no luche por la familia. is not because I do not struggle on behalf of the family. Yo creo que hay que darle un nuevo contenido a la familia
justo en este tiempo cuando hay mucha dispersión, mucha violencia, mucha incertidumbre en el mundo. The family has to be reconceptualized or given a new content, particularly in this time of violence and uncertainty and dispersion. Así que cuando yo encuentre un candidato me voy a casar. Thus, when I find the right person or candidate, I'll get married. Y también me gustaría tener, si no hijos, porque hijos ya son muchos, ¿verdad? And if I would, while I might not like to have children because one can have many children, sino por lo menos contribuir con uno, pues. at least to contribute by having one or with one. Yo quiero terminar aquí I'd like to end here, agradeciendo la paciencia de ustedes. thanking you for your patience. Y lo más importante no es lo que yo dije en esta noche, And the most important thing is not what I might have said or said this tonight, sino cómo vamos a poder trabajar juntos, but rather how we might work together. cómo vamos a conocer los proyectos de ustedes, los proyectos de este premio Nobel o de muchos otros actores sociales en muchos lugares. How we might get to know each other and our projects, not only of this Nobel Prize, but of others, other people. Hay muchos actores sociales There are many social actors que tienen una gran experiencia para mantener la vida y florecer la vida. who have a great deal of experience in maintaining and having life, maintaining life and having it flourish. Entonces, yo quiero eso. That's what I want. ¿Saben qué quieren los empresarios? Do you know what business people want? Quieren la cifra y las comas y los puntos. They want numbers, commas, periods. Yo también quiero eso. I also want that, Pero por supuesto que no solo eso, but of course not only that, sino el trabajo, el compromiso y las actividades cotidianas que ustedes tienen que hacerlo. work, commitment, and the daily work and the daily activities that you need to do or you have to do yourselves. Y que pienso que hay muchas causas por las que hay que luchar en muchas partes del mundo. Hay refugiados, There are many struggles for which one needs to fight, to work on behalf of. hay niños de la calle. There are children in the streets. Son millones y millones los hijos de América que deambulan por las calles. There are millions and millions of young children throughout the Americas who wander the streets. Hay viudas, hay huérfanos, There are widows and orphans. hay gente que le gustaría tener un hogar There are people y who would una like to have a casa. home or a house. Y entonces tenemos dónde ir a escoger para sentir realizado nuestras propias vidas. We must choose how we would like to realize our lives, our dreams. Y finalmente quiero rendir un homenaje a Aung San Suu Kyi, una mujer encarcelada, Premio Nobel de la Paz, y que mucha gente no se acuerdan de ella tampoco. I would like to render homage to another Nobel Prize winner, de Birmania, Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi, sí, de Birmania. de Burma. Sobre todo no solo por Aung San Suu Kyi, Not only for her, Aung San Suu Kyi, porque yo conocí su pueblo refugiado because I knew or met her refugees, y porque yo sé que las condiciones de su pueblo refugiado es quizá más difíciles and I know that the conditions of those refugees are perhaps even more difficult que otros pueblos que conozco que también son refugiados. than other refugees that I also know about. Yo soy amiga de Aung San Suu Kyi I am Aung San Suu Kyi's friend. porque ella no está en libertad She is not free, y entonces la amistad es que nos une un sueño de libertad. and thus our friendship is based on a dream of freedom. Así que ustedes tienen dónde escoger a trabajar. You thus have the choice about where to work and how to work.
Yo soy una niña y respeto sus experiencias también. I am a young girl, and I respect your experiences as well. Muchísimas gracias y espero volver aquí, en esta universidad y en muchas otras universidades más adelante para compartir y quizá intercambiar un poco más nuestras experiencias. Many thanks. I hope to return to other American universities. On behalf of the university and the sponsoring organizations, I just wanted to thank once again Rigoberta Benchutum, not only for sharing her experiences, but also for calling us to also reflect, to analyze, to start to act, and to think about social change as well. So again, thank you. Estoy horriblemente, I don't know, es la primera vez que lo hice.